Te koye. Ni te koye de. Ay ker la dun. Sinon ni Facebook ne dusu bo suina. Ne te kuma tukun de. Men mi fo nyana de we. Su yere be ga koroba. Na fra ko mo ko timina jalle no ni koye na libi. Ay ker la dun. Ay ker la dun. Ay ker la dun. Sinon, te kuma de. Facebook ne ka bole no kuma do la ko ay ker la dun. Sikina mai. Ni mana minja o va ere. Ker, tanto ko tinyeke. Ibi ere le ker. Ibi ere ay ker envoyé. Ay keru envoyé et réseau vegaba. Ni mana minja o va ere. Tanto ko tinyeke. Ibi ere. Tanga ga bi ala. Ibi ere ay ker la do. Dakar. Amenina. Anteni blakoi. Chenite mai. Denite mai. Ashibe. Andaka. No ma beima. Ibichu. Ida voilà. Ayi. Chenite mai. Denite mai. A design chenite mai. Allah. Ni mana minja oke. O va ere. Ni mana minja o va ere. Tanto ko tinyeke. Ibi ere. Udoke mpuna filial. Ibi ere. Allez. Nite ibi ere. Nite malisha fe. Ibi ere. Nite fikini ere fe. Ibi ere. Nite la shamsi go fe. Ibi ere. Nite ras 24 fe. Ibi ere. Nite nega daga bana mami fe. Ibi ere. Nite tata ja fe. Ibi ere. Degena. Allez, angatasa ubefaka. Allez. Che ubefaka. Ay ubefaka. Design. Che ubefaka. Design ubefaka. Allah, tata ne faire ti. Ah. Allez. Allah. Tutuku. Adaka jija, adaka. Nyana ngata roja, ay ker la do. Envoyez des ker. Ay ker la do. Mo wana nyine ker ko de. Mo shiki ni siki yela la ka nyina malika ka fimanga ker ko. Parce que non nyine na. Ambe guerre dans la 600 contre Facebook, c'est envoyer des ker. Ode ba to amme mekuma lo koro donc des ker. Shube ka koro ba ya. Hali ni ma frati perema ina krefe mo wula wuli. Donc envoyez les ker. Au bonsoir. Awa fi mande de ça. Aude ne ka starwe. Ne ka lay bro de starwe. Aude ne ka mo boye. Ogo mo ni nana. Ogo deni ni nana. Ala mimbi majugu jien be sale de fleni. Aude ne ka starwe ay keru lado. Ne ka mo bow ay keru lado. Ne ka wartigi bow ay keru lado. Ne ka nu bow de ye. Aude urani renouye ay ker lado. Doro je vous adore, je vous aime. Kobe kokele. Akona wa fi manini na mesa. Hein? Au kanum bagani aye na ma kerdo bonsoir malika ka fima mangando la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue frufrutigi akalama batigi le parolier de nos ancêtres kobe kokele
Cekele mi aka ko damne fo bi. Na bora na kuma m fo Facebook ngo de time. Muso mi bora ka ni presenta kofe. Na yere ka sunani farida o ya ka konyomuso ka sugo ka duguje malika ka princesse fimani. Diema bi sigi ka denin kele mi name. A ba flamboula, a mamso flamboula, a moke flamboula. U bebu sigi, u be meleke ni kuma kan na me parce que a be kuma mi fo, aka kuma be famnya, a nya dialendo, wa a be wakati teme moro kan, moro be kuma chama tomo akono. Manifin, kanani yere fo man, a masiki sigi, kibi yere pre la tige adama dunyi. A to ni ye komiye, ye baga were se ka soro la ki fo, mais moro yere mani i yere da kono. Jelu blaku ye mɔgɔ kɔ odi olu ka kuma i nɔ la mais i yɛrɛ man i yɛrɛ da kɔnɔ eske ni ye mɔgɔ sigilen ko sanu caman bɛ n bolo sanu ko b'a la ni ye mɔgɔ sigilen ko n cɛ bɛ n fɛ a cɛ t'a fɛ ni ye mɔgɔ sigilen ko du caman bɛ n bolo du t'a bolo ni ye mɔgɔ sigilen ko jama bɛ n fɛ mɔgɔ t'a fɛ ni ye mɔgɔ sigilen ko adamadenw bɛɛ bɛ n kɔ mɔgɔ t'i bolo parce que ni ala y'i sɔn nin bɛɛ la i tɛ kuma parce que a ma se ka kuma o be do ye cogo la ni i cɛ b'i fɛ a ma se k'i sigi ka f'i cɛ b'i fɛ a be dɔn ni sow caman ba b'e bolo a ma se k'a fɔ mɔgɔw de b'a fɔ k'i ye sotigi donc ni adamaden yɛrɛ fɔlɔ a to yen a ka dɔn ta ka dɔgɔ a ka ye ta ka dɔgɔ ni a fɔra maliyɛn ma maa t'a faamuya kosɛbɛ mais ko bɛɛ ye ko kelen malika famille de bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye avec preuve à l'appui n balimakɛ n b'a dɔn i ɲɛ bɛ na ɛri na kana jigi i jɔ n bɛ nin yɔrɔ in kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka bɛn ni e ta in ye donc ko bɛɛ ye ko kelen aw ɲɛ b'a la tile fila in na an bɔra an ye den dɔ ka viol ko kuma fɔ denmisɛnnin fitinini an y'a ka viol ko kuma fɔ yan nɔ donc depuis u bɛ k'u ka kow kɛ an tɛ kuma dɛ malika ka finma min tɛmɛtɔ bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de k'aw ye sinon an bɛ ka na ninnu kama a tɛ gɛlɛya o yan ni malika famille ye fo k'u sa olu nin bɛɛ fɔ u bɛɛ b'a nin kelenni u bɛ nin lakali histoire la parce que u tɛ maloya dɛ mais an b'aw tɔ tigɛ u la yan nɔ tiɲɛ kɛnɛ kan jamanajɔ kɛnɛ kan malidenya kɛnɛ kan dusu ani kɛwale kɛnɛ kan yan de malika famille a y'an tɛ nkalon tigɛ dɛ an mago tɛ cɛ si ka dɔrɔmɛ kelen na an ma deli ka video kɛ k'an jigi da mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kan eske an mago tɛ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ fila parce que kuma min bɛ bɔ anw da ni wari bɛ minɛ i tɛ se ka kuma tantɔ eske an bɛ kuma n'an balimaw de an bɛ kuma ni musow de an bɛ kuma ni cɛw de mɔgɔ minnu violela mɔgɔ minnu arnaquera mɔgɔ minnu tɔɲɔna ninnu tɛ se k'anw sara an sara tɛ ninnu bolo an bɛ sunɔgɔ to yen su fɛ ka ninnu ka baara kɛ an bɛ su bɛɛ ban malika famille élément denmisɛnninw bɛɛ an ni minnu kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ malika ka finma bɛ se k'olu de tɔgɔ fɔ LHM Dangele fitinini yɛrɛ H Korono k'a fara Lengsi yɛrɛ kan bilayi k'a fara Bangɔni ka tɔ ninnu bɛɛ kan an bɛ su de ban an ni mɔgɔ tɔɲɔlenw bɛ kuma la an ni mɔgɔ tɔɲɔlenw bɛ ka ɲɛɲini ɲɔgɔn bolo u t'anw sara dɛ u tɛ se k'anw sara parce que o sara tɛ sɔrɔ yan an bɛ k'a fɔ mun ye victime ye u tulo bɛ malika ka finma mankan na u bɛ kasi anw ye téléphone na an b'a fɔ n'o ka kasi to yen n'an fana an ba bɛ ka nɛni u b'a fɔ ko an ka yafu mu ala ni alakira kama an fana an ba bɛ ka nɛni olu de kama an ko non nin y'anw ka baara tagalan de e tɛ se k'a fɔ k'i b'i sacrifier diɲɛ mɔgɔw ye ko i tɛ nɛni c'est impossible mais fo ni an bɛ lutte min na si la lutte n'est pas noble crocodile de bole muso de crocodile de bole ala y'a sɔn denmusomaninw de la crocodile de bole ma miiri dɛ crocodile de bole ma tâche crocodile de bole tɛ tâche dɔn parce que kunkolo tɛ crocodile de bole la Kim Kardashian de bole a bɛ ko kɛ a t'a dɔn a bɛ ka min kɛ i ma ye a bɛ sɛgɛn a ka ko bɛɛ kɔnɔna la mais hali bi a tɛ k'a faamuya nin dennin violé la avec tous les preuves à l'appui an ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ yɛrɛ wele k'a ɲininka a jɔra la dennin bolo ka tila k'a wele k'a ɲininka a y'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ninnu de bɔra k'u bɛ n'o kuma kɛ nkalon ye Jɛnɛba Dia e ta tiɲɛnen don o la ala y'i den bɛɛ kɛ muso ye a Jɛnɛba Dia ale tɛ danga don e ye mais e tɛ lafiya fɛn min e denw tɛ lafiya e fana sababuya la parce que nin dennin ka viol kɛra cogo min malika famille de b'a tɔ yira aw la yan preuve kɛnɛ kan karamɔgɔ bɛɛ fɔ e be ko wɛrɛ bɛ bɔ nin ko in na e sigilen tɛ nin ko ya kɔnɔna la malika famille b'o layidu d'i ma e k'i sigi dɔrɔn an ka taa diɲɛ tɛ laban tiɲɛ de ma e kuranɛ min ta k'e ko k'e b'a dɔn ko tiɲɛ de don e m'a fɔ k'i b'i da faralen da ta tiɲɛni ni ɲɛda kolonden ta ka kuranɛ de ta k'i b'i dogo de kɔfɛ k'i bɛna ale mɔgɔw denw violer tan saa burubo de ala minɛ ka taa dennin ka numéro minɛ crocodile de bole Kim Kardashian de bole ka taa dennin ka numéro minɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ la ka sɔrɔ kana dennin écrit WhatsApp sanfɛ dennin tile kelen m'a jaabi an ye message minnu labɔ kunu o de y'o ye a ye écrit de kɛ kana dennin m'a jaabi a tɛ foyi dɔn dennin ka vie la n ko u tɛ dennin finya dɔn u tɛ dennin jɛya dɔn u t'a dɔn dennin ye mɔgɔ suguya o suguya ye u t'a dɔn u ɲɛ la u ma deli k'a ye wa u bɛɛ sa u tɛ dennin ye u ni dennin tɛ se ka kuma an de ye malika famille ye an de bɛ k'an ka baara kɛ u ma photo dɔ poster u k'u sigi ni maliyɛn den dɔ bɛ n'u wele k'u den ou dɔgɔnin de ye photo in ye an ka taa n'an bɛ taa maliyɛn a bɛ k'aw bɛɛ ɲɛna a tɛ dogo u ma photo dɔ poster ko dennin dɔ an ka taa
ni malien den o photo postele ni si ça mba soro o somogo do koni o ba manifester non donc anga photo une postele to anga ta me se nyefo gawa illettré mais na fro ko ce sont des moutons mais vraiment ils n'ont pas de tête moi-même je sais pas où réfléchir tout comme na i boloko alimi yere ka fso ta ka juguni do intai mais tellement que non mais tellement que c'est de la mais c'est une honte nationale nous ne honte nationale ou des cœurs nous ne honte nationale ou des crocodile taïga fara et Djeneba Djanka, mais c'est des zéros pointés. Ils n'ont rien dans la tête. Ni be fait qu'un merder en gros caractère, ça c'est dit là. Et puis ils n'ont pas de cœur. Tout ça là, Facebook vie. Tout ça là, moi, nous si ka mi là, mais wa faut qu'on be dénigrer vie dénigré. Faut qu'on sorte c'est ka dénigrer vie dénigré. Déni bauni demseni ache, déni bauni islam ache, déni ye demseni fitini de mi abizera ka vie à partir de 16 ans. Wa tellement que befo international bina musu chamanga ala tout toko donga bonyona. Avec a fond ni deni ma ko ni deni toko de ye ko awa deni toko yere te awa wa bina mo were ko lu fana kala kana do anguna ko befo fo ki sa maliga family de ko te fo ki sa hali ne ye mali me nyani kaka daka befo e bi dugu I pete de wallahi snap nu ke continue vas-y kana dabla de mais e be do ku frontière sa ali ko metate Basiru kisa Mohamed kisa de ngete wa ani maimuna kulubal demso te wa I dogonu I be orom ne be womina malika family de ante goshi mokoshi la kante ti tay sungoro kan ira malien duna I den catégorie den sugu demi malien yoro sabrobo Kim Kardashian yoro abe ko damne o shite kuma au beba o siga o bale ni malika family so la kana kuma mi ka ba taw sera la o be wuli o ye muso in toro aye muso in ni degu me muso in de bina na be mokoshi te kuma anana ni LHM dangelen baga vigo kuma o bako be degere mina bi ama dogo mokoshi la bituguna sigilenta tuguni kabna doni mogo wa papier ko kuma ko papier ko kabna nodi neni au Franci kono ya papier u soro chugo ka chade mbalimo au bebudo nango ko ka do bega papier soro chugo la do be ta kunchi ko kuna adabe jar dollar depuis ala ijienda ka teme doka an ko ni kuna wulole me bo antala herbe mais crocodile de bolé maumangane ni esra ka fo ki donna mo ka vie privée kono ka wogobe crocodile de bolé Kim Kardashian de bolé iga dala ke fana ka vie privée de be mo se ngoro ka yala ko be ko kli crocodile de bolé e demso folo ni iga kolo batogoma yoro e ba don tigi ni kolo be se nyogo ma kuma mi astro papier te kolo bolo papier te e crocodile de bolé bolo oye den folo mi soro bamba ibe bamba don no si ça bamba imbe yoro la eta don mais bamba ni on contacté parce que muna crocodile de bolo abe mega kuma do fo bile barka te dala kuma maliga ka fima bo fo yidungudu memba bunya memba ta dala kuma te barka e ke wali de do anika ko kechuya crocodile ni barka be mo ko ibe senge temlo crocodile e malo ko julike Facebook in sanfɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna crocodile e malo ko joli kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna crocodile ne ye n sigi don dɔ la a b'a sɔrɔ ne t'i dɔn ne ma surunya k'i dɔn n ye nin kuma nin fɔ n delila ka fɔ n ka video dɔ kɔnɔ n bɛna segin a kan nin video kelen in kɔnɔ tuguni crocodile i b'a lamɛn tiɲɛ ka kunna dɛ mais malika ka finman de bɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ a b'i ɲɛ bilen mais nin ye tan de dɔrɔn mɛ t'a jɛ o y'a sɔrɔ don o don i bɛ bɔ i b'i yɛrɛ la waso Facebook sanfɛ iko ko barika bila ki bata ki fata ko e barika deni e duo deni barika deni crocodile de boule mais ne kuma fila do fo muso mbalma alislam o beba kuloma jala ni tan dro metaje muso ni babunya ka koto i batala ki ba barika nyini i kele ma deli ki ba soso i kele ma deli ka peren i ba kuna i kele ma deli ka yira i ba la ko drome fila be e kuna bi ka teme i ba kan i mi ba dɔgɔ n'o ye i ba n'a ka fantanya ta ka koto i ba ta la don o don e de b'i kuru i ba kɔrɔ k'i ba barika ɲini i ba barika bila i bɛ sɛgɛn i bɛ ɲani i tɛ malo ɲani diɲɛ wuli cɛ kelen i furula cɛ min ma ka da cɛ min kɔfɛ k'a denw wolo a ye n'i y'o cɛ bonya ka koto o cɛ ta la k'a dɔn k'i bɛ se ko la k'o cɛ to o ko kɔnɔ se b'i ye ka se to yen k'i muɲu o cɛ ye k'i bila o cɛ kɔrɔ i ma jɛnɛya k'a kun fiɲɛ kelen i ma deli k'a malo i ma deli k'a yira diɲɛ na i tɛ pɛrɛpɛrɛ a kun jama ɲɛna i tɛ pɛrɛpɛrɛ a kunna mɔgɔninfinw ɲɛna i y'a bonya k'a ji sigi a gasi ji sigi ni nin fɛn fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ den musomani o den musomani na ne ma f'i tɛ sɛgɛn dɛ mais i tɛ malo diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw k'i malolen est-ce que malika ka finman ko tɛ a y'a ta u k'a bila kunna ni ne ye nkalon ye ni fɛn fila tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ
ni ibe malo teke. Mais il y a quoi que crocodile de bolé ne ko non ne maçon. Il y a quelque chose qui va pas. Soit il babounya, soit il tchebounya. Sinon c'est impossible. Il compte se ka bintanga se ni degere souyama, c'est impossible. Fin bi i deme ki bo, fin bi deme ki bo. Mais crocodile, il nana kibe do adama de nga vie privée la o de konona la kibe moko ka vie privée wokobe. Ni adama de ta wokobe comme il be si yere ta fo le bi ni sigi yere bi ta fo parce qu'il suffit que ka pousser don do bi ni sigi bo fo. Bo iki kale ko den i demso foloni. Ko lo bato mai. Ko che wala de mari ko ni pour que ki ka papier sur la ka sur ka papier la se koloma. N'a fera ko mo ka papier be mine bi français ni trani avec prévoir l'appui ko demi bi bolo ki ko famille dendo ko dente ko c'est un faux reconnaissance ko c'est un faux reconnaissance d'enfant que c'est un faux reconnaissance d'enfant et puis prévoir l'appui ko ka test ADN nge ko ni de ani fain joli kili ko o joli te o joli billahi tallahi français o bu ka papier mine la ni nga diena tegache ni testi bora que c'est négatif fain dente ni ala che mi dere ko no be papier mine ate stabale ko bolu to boro kono u ka son français ambe avancer crocodile de bolé inana kibe na parce que ni mo bora kana kuma fa ba fa ko ko ke comparaison ni comparaison te ni mo ko shini nyonche anti comparaison ko kuma na ambe argument ko kuma de la no le fie adama de ni beta mo nyini iba nyanyini anyini mpaka jona ni mogo go ku bi lakali e ba fi ka lakali baga wiye ku ko anyanyini malika ka fi man ko ni ne nya fora mogo ina nana nya mogo bene don d'ailleurs ni mogo ko ka bene don parce que tete bi kan toraji lo shi tene don ne ka vi yere no ya sura mo ya ba umine kana o siki ka fo Facebook sans faire mogo shito ye jien wono ko nye ba do ya ka kuma kan do yele ba non jamais mais crocodile de bolé ngo e bora mamna ko mogo votera ibe kai ko bega sa ke magote mogo shika voter la ko fin bora ko na voter ke Kim Kardashian de bolé ke ga drome krente black ta di so mogo ma malien maliga ga fima le bina ni yoro fo nyana crocodile a fa chukum crocodile a ketine a ba ou via balmo ou via sinju a resigle flene a kulo be memba do be na mecho ni akoko galuno ani kurane ka bo aka tege daka ko maliga ga fima me ga ni yoro ni mi fo 600 ko tiente ay fembe tiga wolo bala akunte foi ti wolo baima ko parce que ko bo akera président ko parce que kale ko voti kana take ko voti tarake boy ko bo akera président atara vacances do la wolo bain tara siga genou ne kan ka deli ka yafa ama alan alakra kama ka video nuke aka soro ka baka fɛnw segini songo di ama aba crocodile ne de ben se flaka kan sigi wolo bai ka yafa deli mbafe ni ala be jien do mi yira ne la ko ne de ben na kafa ka yada wolo ba ma muso mi yem bla jiena ko kana siga genou ala kan ne ni mine malika ka fima nya na dunche ni ala ba jigin wono seconde na ala kan faga nya ni wolo ba kana siga sin flaka ka ben tege mine ka yafa deli fe koko wera kanga kanga ko min kai commencer ko kaya kan ala kana latikenyi ne afo ni mo be to kan sigi ki yere la waso fen fela ko ni mbembolo ama delika ka bolo ni barka be na barka ma delika tema fanfe crocodile Kim Kardashian de boulé isigi doron iki yere ka jiena tigele iki ka ville mogo biki shu ki bla beye e jugu ki se blende undi parce que de be malu e de ba malo ta jien dungudo lu shi kelengele na ta malo ta wo lu shi kelengele na ka strate a malo la ou be e de to a malo bolo wa jien dungudo be bi i ka kun fenti kun lo kono malo ya bolo ite miri malo ya bolo et puis yere bolo ki kan i ka juguni faransi be mogo yere te faransi ko na la ke ma juguni mogo mi awanterga men yoran fodro mi ta sango be se ka to appel la mogo yere te faransi kono e ma jugun ka teme mogo mi nga jien kono men yoro kuma na ikama ko men ni fiide men ben yoro ri fo e nyana folo kasro ka teme ka bo e ka yoro la kasro me sro ka mfie ko mbi makono ni kuma ina deni nga violi kuma la me crocodile ni yere truta ni deni nga violi kuma la ni dega sono ni suno ko ba fo makotu mena ni nga prevu aka blantu ye Facebook ka au benyana kana ayira fadin keneka ni ma dato crocodile la tuguni igo depinya damine donguro mba dato la tuguni mba dato ani jenepa jana tuguni avec oye tampeu abe soroka don nu ni gelen sugumi abe soroka don nu nyengo sugumi abe soroka don nu besengoni sugumi foko sa otekun malika le lynx la et puis encore DJ Génico menale DJ Génico
DJ Génico dossier min bɛ n bolo kana DJ Génico n t'i jɛ tuguni o DJ Génico hali e bɛ jɛ côté min fɛ ne tɛ tɛmɛ yen côté fɛ tuguni donc balima alisilamɛw comme a fɔra aw ɲɛna cogo min na coronavirus ye bana ye bana min ka jugu Malika ka finma ye malien den dɔ sɔrɔ bi coronavirus ye a tigi minɛ mais ala ni ala kira barika la a sera ka kɛnɛya ka bɔ coronavirus in na donc a bɛna bana in kɛcogoya ɲɛfɔ aw ɲɛna malien den ala malien den de don a bɛ ka balo faransi kɔnɔ yan coronavirus y'a minɛ pour que aw k'a dɔn ko coronavirus ko in ye tiɲɛ ye pour que aw k'a dɔn ko coronavirus ko in existe a yɛrɛ bɛ n bolo appel la yan n b'a ta k'a bila haut parleur la ko bɛ coronavirus ko la a b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ko bɛɛ ye ko kelen allo allo n balimakɛ i ni su n'an ka nin yɔrɔnin fɔ fɔlɔ aw yɛrɛ tulo bɛ a mankan na nin ye ne kanubagati jɔnjɔnba ye nin ye ne kanu depuis n'an ka videow daminɛ kuma la a ye n kanu fo ka taa fɔ ko kanu sera a dan na n'a kun famana ɲɔgɔn ma numéro yɛrɛ bɛɛ tun nana bi de a ye n wele parce que bana in kun kɛra a garisɛgɛ ye mais a sera k'a yɛrɛ bɔ bana in na donc a bɛ ko caman dɔn bana in na a bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ne malien denw nin ye prévu dan ye aw bɛna aw sigi aw bɛ n balimakɛ lamɛn a b'a présenter aw ɲɛna a bɛ dɔ ɲɛfɔ aw ye bana in na i ni su Samo ko ni ma fili zala shegina de e shegina de ya ayi shegina e kun ko tɛ n mago bɛ n terikɛ dɔ de la wala mais ne bɔ direct la ne kuma dɔ bɛ ne bolo n b'a f'i ɲɛna awɔ bon a y'a kɛ to n kɔnɔ k'ale de ye n ta numéro dɔ wɛrɛ la a y'aw jɔ dɛ numéro ɲagamina parce que n tɛ nin numéro a ka téléphone bɛ ka sonner allo oui allo i bɛ se ka segin ka n wele parce que mali la ni crédit ɲɛnama bɛ kun pour que a kana tigɛ ok n wele sisan n b'i ta merci awɔ nin ne n balimakɛ n yɛrɛ ye min kun ye kɛra bana in ye min kun sɔrɔ a b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ aw ye k'a jamu fɔ aw ye k'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ye malien denya la bana in bɛ cogo jumɛn parce que symptôme caman bɛ bana in na docteurw tɛ k'a ɲɛfɔ an ye allo oui allo salam alaikum walaikum salam taras tɛ kori baasi t'i la taras foyi tɛ na fari yɛrɛ dun bi a ka fisa kosɛbɛ kɔni ouais bi alhamdulillah a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de Dieu merci i bɛ se k'i tɔgɔ duman jamu duman fɔ an ye ne tɔgɔ Masire Kama Dukure ka bɔ Jafunu Gifi cercle de Limane commune de Tamara village Jafunu Gifi d'accord aw yɛrɛ tulo bɛ kuma la a bɛ k'a yɛrɛ bɛɛ présenter aw ye pour que aw bɛ se k'a dɔn cogo min ale ye min sɔrɔ yɛrɛ dogo ko tɛ nin bɛ se ka mɔgɔ caman lasɔmi ka mɔgɔ caman fana bɔ ko dɔw la ok an y'o mɛn Masire est-ce que i bɛ se k'i da don bana in kuma la k'a ɲɛfɔ an ye a y'i sɔrɔ canal min fɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la i y'a dɔn cogo min na k'ale don ani prise en charge minnu kɛr'i la ani yɛrɛ ye minnu santi ani yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman fɔ an y'a la an tɛ minnu dɔn a la a ye kɛr la don basi tɛ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ filɛlikɛlaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo foli mun dan t'a la bon vraiment bana in ne yɛrɛ kun bɛ ka n y'a kibaruya mɛn bon u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bon ne kɔni bɛ mun fɔ silamɛ jama ye bon coronavirus ko tiɲɛ de don bon ala y'a kɛ alhamdulilayi ne kɔni bi ye ne 14e jour de sini de ne 15e jour n'a ye bon alhamdulilayi bi kɔni ka fisa ne kɔni a tora courbature dɔrɔn de n sen ninnu tɔ a poumon ninnu disi gorge ninnu kɔni alhamdulilayi olu kɔni bɛɛ taara ala k'o kɛ ɲɛtaga ye amina rabi bon bana in yɛrɛ u b'a fɔ la cogo min na mun fɛn kura de don docteurw yɛrɛ u ma se a dan na fɔlɔ u bɛ ka découvert de bon u bɛ se ka tamaserew do fɔ dɔrɔn bon mais u t'a dɔn kosɛbɛ yɛrɛ bon symptôme minnu olu bɛ symptôme ninnu mun fɔ 6 de don mais a ka ca ni 6 ye d'accord
oluka sisi santum nunu oluka santum nunu ka sisi yɛrɛ i bɛ se ka fila de ɲɔgɔn sɔrɔ a la bon u bɛ se k'i munumunu jɛ n'u ka analyse u k'i jeli ta voilà bon ne don fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ ne y'a santi n yɛrɛ la n fari de kalayara n kan bon n fari kalayara n kan au début mura tun bɛ n na mais ne yɛrɛ fari kalayara n kan ko an bɛ mura waati de la bon ne taara thermomètre de san bon n taara thermomètre san n y'a lajɛ bon a nana 38 bon n tilala ka segin a kan a nana 37,9 ka tila ka segin a kan a nana 37,8 troisième fois bon n taara parce que waati ma taa dɔgɔtɔrɔso la bon n taara pharmacie la bon n ko ne kɔni est ce que dɔw ko non ça c'est pas fièvre bon ko c'est voilà u ye n ye cogo min na fièvre dɔɔni à partir de 37,5 n'a nana 37,6 i bɛ don fièvre la dɔɔni a 38 donna bon 39 o de fièvre yɛrɛ yɛrɛ ye bon mais ne kun bɛ na n fari ka kalan mais ne de kun bɛ na bon n ma se ka kun n taara dɔgɔtɔrɔso la direct bon n taara dɔgɔtɔrɔso la direct u ye n ɲininka bon u ko est ce que n bɛ sɔgɔsɔgɔ mais waati n kun tɛ sɔgɔsɔgɔ n ko ayi n tɛ sɔgɔsɔgɔ u ye n ɲininka u ko fɛn wɛrɛ tɛ n na n ko ayi juste dɔrɔn fièvre bɛ n na mais ko kunkolodimi bɛ n na n ko kunkolodimi tɛ n na kunkolodimi kun bɛ n na mais n ye doliprane ta mais kunkolodimi tɛ n na sisan a kun bɛ n na ka kɔrɔ bon mais sisan kɔni kunkolodimi tɛ n na bon u ko u fɛnkɛra ko bon ko coronavirus tɛ bon mais coronavirus tɛ mais u ye ticket di yan parce que n taara urgence de la quoi bon docteur y'a lajɛ bon u ko n ka taga a ye fura dɔ di yan a ye fura mun di yan ko gorge n ko mais n ko gorge kɔni tɛ n dimi bon a ye fura in di ne ma le 18 bon le 18 mars bon o le 18 mars ne kun bɛ dala n ye fura in ta mais n bɛ dala sufɛla o y'a sɔrɔ n disi kun bɛ a bɛ n dimi dɔɔni n ko n bɛ da n ka ɲi a ye n dimi n desira ka sunɔgɔ n wulila bon n wulilen kɔ n y'u wele bon vendredi la n y'u wele bon ko waye ko dans 48 heures fura in a b'a ka baara de kɛ bon o la o vendredi n ma se ka fɛnkɛ n ye a jouer ka tugu trop n tilala ka don internet numéro minnu zorowuti ninnu ko u bɛ information di n y'olu wele olu ye ɲininka ko n bɛ est ce que n bɛ sɔgɔsɔgɔ n ko ayi fièvre bɛ n na n ko ayi o y'a sɔrɔ u ye doliprane de di ne ma mais doliprane a bɛ dɔ bɔ fièvre la ne kabini fièvre kɔni ma ne sɔrɔ voilà bon olu ko bon sisan o taamasere in fo olu fila ka kɛnɛ mais n bɛ se ka sɔrɔ ni symptôme wɛrɛ ye quoi mais ninnu fila de principal ye quoi mais kabini premier jour dumuni a ye dumuni man di n da ala ne yɛrɛ cuisinière de bon mais o kun tɛ lisi kan fɔlɔ labanan de an y'o découvert kɛ sisan mais dumuni kun man di n da a b'i da goya voilà a b'i da goya u y'o fara kan sisan de n'o tɛ fɔlɔ ne ka premier semaine n y'o fɔ mais o ko a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la voilà mais o premier dumuni ne dumuni dilan ko ne ka dumuni ma deli ka kɛ tan dɛ mais dumuni in da goyara n da o dumuni yɛrɛ n y'a fili n kun bɛ n kun tɛ se ka hali pizza filɛ nin sisan ni ko n b'a dun n tɛ se ka dun i tɛ se
Voilà, ni ka première semaine koni ay dumuni de goyambolo disi fo nimba fe ka da funga laide nyimi ka ken kana figa laide nyimi laide funga laide nyimi ka ken kana ikangu bi dimi de wa ou bien ikangu na kumbe ki nwanya de nkango laide kumbi alko fen dori do pour que ka esprit ha gelembolo aha be comme fen do be jigi ikangu la pour que ka fian sama ka gele ibolo voilà ka gelembolo fini matigere awo aka gelembolo bu fen do be tramalan disi enfant fait ala atesi wati atesi nkonona na folo abi voilà akumbi tramala yero de aben dimi kosobe awo donc feno be tama i disi sanfela la i kangonona la fien jigini nga gelen kosobe i ga respiration bi degu voilà kumbi degu d'accord voilà niveau position na sisan nye docteur de wole ko SS médecin et SOS médecin awo SOS médecin awo voilà bolu fana yi rendez-vous dîner ma parce que ne ka traitant olu fana o te barka samedi dimanche la bon olu fana yi rendez-vous dîner man tara taverne bon olu fana yi la virus do bon mais u ye poumon lajɛ bon nye 25 euros sara ye non bon u ye kɔnɔdimi fura diyan ko ça va bon ni nale ma se ka fɛngɛ mais layi kun bɛ ka fusaya ma layi a bɛ se a kaɲi layi bɛ fusaya ma layi an kana ɲina layi layi ni y'a tugu n'a gɛlɛyara ka gɛlɛyara ni layi saba layi kelen de ni saba ta k'a ɲini a ka gɛlɛn dɛ mais i b'a ɲimi de ka kunu n'i y'o kɛ dɔrɔn a ka ca la fɛ i bɛ sunɔgɔ i bɛ se ka sunɔgɔ n'i ye layi sɔrɔ k'a ɲimi ka dɔ ɲimi layi la a ka ca ala fɛ i bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔ voilà a ka ca ala fɛ n'o tɛ n'i b'o kɛ i tɛ se ka sunɔgɔ d'accord merci bon n'i y'o kɛ o bɛ se ka n'i b'a fɛ fana pour que parce que k'a ɲimi pour que i bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɔnɔna la parce que sanfɛla in fana disi in fana bon n'i ye layi fana ɲimi ka sɔrɔ i m'a k'i disi fana la o fana tɛ kelen ye dɛ pour que i disi fana ka lafiya fo i k'a ɲimi de k'a k'a la d'accord i b'a ɲimi ka ji kunu ka tila ka layi ɲaga dɔ bɔ k'a jɔsi i disi la voilà d'accord ni a comme fɛngɛ don ni n ka n yɛrɛ lajɛ tantɔ bon c'est ko jili de b'a la layi de y'a kɛ ten tɔ quoi tellement i ye layi ɲimi a ye joli b'i kan kɔnɔna yɔrɔ la voilà n ka in filɛ nin n'i y'a lajɛ a bɛɛ jeli i b'a fɔ jeli a tigɛlen don ala n den sani voilà ne yɛrɛ fasara ka fasa bon alhamdulilayi bon an y'a kɛ tantɔ première semaine kɔni kɛra ten tɔ à la fin de semaine de docteur y'a confirmé que coronavirus de à la fin de semaine parce que olu kun mako bɛ symptôme na bon ne yɛrɛ taara Val d'Argenteuil hôpital ba mun bɛ olu fana ye radio k'a la d'accord 2 minutes coronavirus ye bana min ye en tant que symptôme ma développé kosɛbɛ docteur yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ ko coronavirus do parce que mɔgɔw ka symptôme développé cogo tɛ kelen a bɛ comme ne balimakɛ in ta o développé cogo ni mɔgɔ caman ta ma kɛ kelen donc f'ale ka deuxième semaine de après docteur sɔrɔla ka confirmer ko coronavirus de do o tɛ voilà couverture daminalen kɔ de u y'a confirmer bon mais u y'a dɔn k'a fɔ virus don dɛ u y'a dɔn k'a fɔ virus don parce que virus fana filɛ nin virus ka ca voilà bana virus ka ca virus ani parce que mura grippe ye virus de awɔ voilà virus ka ca coronavirus fana bɛ yen nɔ mais ale ka cogo ni cogo si tɛ kelen ye hali départ kɛra kelen ye u tɛ kelen ye u laban tɛ kɛ kelen u laban tɛ kɛ kelen ye après bon olu kɔni u y'a lajɛ kɔni u y'a lajɛ bon n ka kɔɔri kɔni a bɛ 100% la voilà bon symptôme ninnu bɛɛ yɛrɛ ne ma u ka symptôme ninnu ne m'olu bɛɛ di voilà u ka symptôme ninnu kunkolodimi ma minɛ
Voilà, parce que on le dit même la gorge koni. Oui, tout ça fana comme amatige pepe ka fo atigera amatige. Mais ni deguna nera ni ne deguna sisa mi se ka ambulance wole dogono bebe wole like parce que ni wole utena. Oui tiens, oui sera. Ni bon ni wole utena mais unana fone ka yoro la signakele. Ni ambulance wole ambulance itena. Utena wa fo ou labana canadien parce que ou kana li de kasuma. D'accord, oui tanta. Ou tanta parce qu'il m'a 15 ou les sawini docteur passé nyoma. Bon après docteur Bekla il fait bon voilà parce que oui ka grave de garder comme mais ala ya ne ko ni ma hospitalisé. D'accord, il m'a hospitalisé alhamdulillah. Voilà parce que beta docteur solo veut faire dans les mains ou bi ka grave de garder quoi. D'accord. Donc on a une laï nyimini ngo ni mo gam be ga yedro I ni be ga commencer ga degu laï woro ka ki da kono ka nyimi. Voilà. Ni voix père ni snogo fana ni ya donc a fo wati ici ka fenge yere nere harbi a fene ngrefe jiwil fenge il wi don fenge de be voix père mo ko. Awo. Ida kala tanto. Voix père ko ka jigu microbe ma. O fana ka jugu micro ma ka jumenge jim fle ne sisa ka jiwuli nerem na lay do nyimi voilà mais ni sukura mais ni ya donc ka bila yere ni ba fe ko kor ka baraki be limru kum de tafolo ka limru kumuni disi ka ke ver kono o ko ni garati ke soma awo ore ne lafiya kosobe ni ya donc a fonte snogo de sufela mila nyimi sufela drone pour que me se ga snogo quoi ibe la nyimi souffle pour que ga se ga snogo voilà donc so mara fe be nemuru kumuni bishi sogoma o ko ni ibe limru kumuni ta ka bishi ka ke ver kono kala voilà bon di ke nemuru kumuni nga ver kono sogomada o sogomada. Voilà, katika oui wati version mala dronte ni tambi bulu wati parce que nere le murpuni ba de no kumene bolo ne a takamani dikala sisa voilà bon ibe dikalama gala bo dikala ka ju fin kalama ka jugama donc balma alislam ay ne murkumuni chamba basanga blaso oga layu chamba basanga blau kerefe parce que ni ya yere balma ke malien mi sera ka coronavirus kele a ma se ka sala chugashila demsendo mais a sera ka mun tactique ke layi de kumba bolo so choufe na be da abe layi ka da kono ka nyimi ka layi nyaga do boka josha disi la pour que ka se ka fien sama so mara fa abe nemuru kumuni bishi tan o ta jikalama ka nemuru kumuni bishi ka kala ni nemuru kumuni bishi ra ka kala après abe li doni ko la ko mi parce que yan beba do ambulance te na jona hali bana sugo mana kila ni docteur wele ou be menyani ambulance ga si ima donc obe to ga ni ko nunu ngogo so kuma chama nyani docteur ube sauma alema hospitaliser de ala bariga farafin golo kan et puis akumega lay nyimi akumega nemuru kumuni ni atoro 10,000 fana sogomoro fe ko fin kalama wa fari ama bana inte kulenge bana yi depuis 6 années re lay nyimi ni ndamna be minate to ko lay kelengele nyimi chou fe kanda nyani bana yi fien beta OK mbalma ke anga continuer. Voilà, vraiment, on connaît ne au de quel le murkuni ni le murkuni ta sisa mba mi be laikala. Et wati dove wa fo ibo o nyagami. Ibo kala nibo no ke konite dikala ibo ke ibe laini le murkuni fen laini le murkuni ibo o fanga anidi. Akajugu. Voilà akakuna. Bon. Voilà, ni au kedro, bon, ni au kesnya kele, bon, le murkuni ngoni mboke wati pe klika fela kona mane dugu har sinya kele. D'accord. Drone de ma delika net dugu parce que klika fela sigle lo dro, le murkuni ben krefe, dikala man ben krefe. Allah. Ala be ko mina o kaingwe nega masire, ni de atogoda ko masire ka fima ka masire. Aka togo yele maka ken togo go fima nga masire. Ala dangi bogoi.
okoni vraiment ngo nere alam nere vraiment ne koni aka jigute nere kan vraiment angara nyogo musula nayi komi koru te kelenye awo donc koni temana ne bolo nere mu flene e no nere bon nere keni mamri ka fom de bala nere mamri ka fom de bala parce que niya har ni tili la justice avec mo ko chugumina ni suye o nere fefe kumbele mo ko kenne ko peka ya fanema Allah nduna banana ntado ko dobe chamande banay parce que ala fefe ke akany be ala ko bi be ala tanu aye limaya don duskuna bo ay do franga limaya kay bi dobe nu ko mandi ay nu dia Allah ye ya fa delibe fait voilà ni kele kumbe ni chamante ni ya fa deli do fait bon do fana be bon olu fana peut-être il y a des moments difficiles do fana be bon voilà mo chama ko ni mun ya fara o kata ya fa de foyer bon peut devait ala ini mo che bon ni fait bon che ni ne pas de pendo be risque do ade ba ni nyoronche oui voilà bon lara do ni mo ni sera lara bon ni mo funeno ndo nyoma ayi masire kana joro la iteta la harasi sango ibe san keme baloni kofe kana hani fiu iteta fiu donc si ça no bane yoro nyefo kana misi ako effet betale ne masire ifle ne ka bana veki de alhamdulillah rabbil alamina iye bana ngede ka chika ta ka pere fani kede ka kanti ka ambenya na faransia donc malien demsenu be farale nyonwa ni coronavirus kuye ni mine mais a sera ka yere bo coronavirus bolo chugum na faransi corona la flako de expliquer ni malien dem be cheni malien denya dainde na kunya jab se ka fo ko te participer ka nyefo mo ye parce que abna maluya ou abna yere dogo ako no ka kada ede ngata aka expliquer malien dem be bana inte kulenge bana exister lendo wa bana nyale yere mine watu abu ma se ka le ka bana fo ale au début ko corona do de il a fait 2 semaines ou ma se ka symptômes do la 2 semaines temele no ko fa ou so la ka fo ko c'est le coronavirus ou ya fo ifana ma hospitalisé ale kumbe so jatige bolo ale be so me sa chini ngene mo to da fra ko bana me mo fa sur place go na beba don ibe ka chogo sugumina ale ni layi de kumbe nyogona layi kelengele ani nemuru kumuni ale ni li kalo la o kalamamba pour que aka se ka fien sama donc ni mogo ye symptôme do ye la mi ma be akona nyine layi ko da te to ka layi ni ani symptôme te mogo na te layi clanche ni ni bana jugu ngata folo ka bon andala donc après a yere be soro ka se ka benanga ko ay keru la do keru ga don sinon a video nyuma ba be wuli de ok masire kuma jumɛn b'i bolo sisan ka lase lamɛnlibaga jɛkulu tɔw ma voilà fɛn kelen bɛ n bolo komi jama bɛ hakɛ to komi n bɛ hakilina de fɔ n'a digira min na i bɛ hakɛ to parce que n'i ko kayi ka di ni kayi ka di mun ye kayi man di mun ye i donna tigi gasi la komi fɛn kelen bɛ munumunu k'a fɔ n'a ye minɛ i ka ala minɛ i ka to so i kana taa dɔgɔtɔrɔso la n kun bɛ mun fɔ u bɛ yafa n ma komi ne ka hakilina ye mun ye parce que coronavirus in filɛ nin ye a fura t'u bolo mais symptômes ninnu fura b'u bolo parce que symptômes tamasere n'i ko tamaserew fura b'u bolo mun na par exemple ni kɔnɔboli y'i minɛ parce que kɔnɔboli b'a la à la fin i kɔnɔ bɛ boli ka bana in b'i la ni mun y'i minɛ dɔrɔn i b'u wele i bɛ taa par exemple gorge in filɛ nin ye sisan n'i taara il y a des médicaments pour ça u bɛ tisane in filɛ nin ye sisan bon o tɛ o ma foyi ɲa ne tilala ka taga mun ye fɛn ɲa ne o ye coldol mun bɛ voilà ale sɛbɛnnen bɛ coldol d'accord voilà CODZUDOL on a papier photo b'i bolo n'a a fura fɛnnen photo b'i bolo i bɛ se k'a di an bɛ tila k'a poster voilà n b'a ci ma sisan a sɛbɛnnen b'a ka mot de gorge d'accord mot de gorge 6,60 d'accord voilà ale filɛ nin ye sisan a sɛbɛnnen b'a ka solution pour pulvérisation bicale en d'accord flacon ok
Voilà, bon, ni yo ki da kono dro ka parce que i gorgé avait soufflé comme ça là quoi. Voilà, ni kala dro ka fie abi o de neta kono abi fusa. Alhamdulillah. Voilà, bon, docteur fana filene ni mu yi soro dro ko kono boli filene kabni ne kumbia ne wele dron ko kono ba fe ka boli ko ngana sisa mais ça sera au deuxième semaine de bon deuxième semaine d'abe courbature damna quoi. Ayi fari fan bɛ b'i dimi. Voilà, il fari fan b'i dimi au deuxième au bena deuxième semaine de. D'accord. Voilà, bon et kabini ndara u ye fura dia kabini o ngono ma poli. Bon, ou kana docteur na tila i kana taga o koni bi se ka famu pour que i kana ta attraper parce que yeno a attraper ro de do. D'accord, d'accord. Mais na so mun bɛ fɛn kɛ k'a fɔ u bɛ mɔgɔw faga tantɔ bon ala ko tiɲɛ n tɛ se ko ne kɔni bon ni n'u bɛ kuma la dɔrɔn parce que kabini u ye arajo kɛ ne la dɔrɔn u y'a dɔn u y'a fɔ koyi bon denmisɛnnin de ye n ye bon vraiment poumon in kɔni bon alhamdulilayi bon ne yɛrɛ ma sɔgɔsɔgɔ ne ma a ye ne minɛ ka ban mais ne ma sɔgɔsɔgɔ. Alhamdulilayi alhamdulilayi. Voilà parce que n'a joué poumon kan dɔrɔn i bɛ sɔgɔsɔgɔ de. ni ne sigira ko n bɛ sɔgɔsɔgɔ dɔrɔn lemurukumuni n b'a mbe fura mbe jilaja fanfi fura nunu kɔni bon voilà. D'accord. Donc ala deli kɔni saliji kɔni kana tila i la tew n'a bɛ mɔgɔ la saliji kana tila i la. I ka lemina dɔrɔn ka ala wele. D'accord. A banna sufɛla la dɔrɔn ka sali ni ne mana 4h du matin bon ni mana wuli dɔrɔn tuma dɔ la i bɛ heure 2-3 de sunɔgɔ. Bon ni wulila dɔrɔn i ka saliji kɔni kana tige i la tew. D'accord, d'accord. Voilà, i ka har ni sali waati tɛ i ka saliji tiɲɛna dɔrɔn i bɛ wuli ka saliji ta k'i sigi. Alhamdulillah. I bɛ taa dɔrɔn i bɛ saliji ta dɔrɔn ka ala deli. D'accord, d'accord. Voilà. Ok, nin diyara n ye yɛrɛ de Masire i ka tɛmɛli la ka nin explication di mɔgɔw ma komi e yɛrɛ a y'i sɔrɔ effectivement a bana kala ka nɔgɔya tuguni donc i bɛ se ka foli lase i bɛ fɛ ka foli lase mɔgɔ minnu ma n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'i bolo n'i bɛ fɛ k'u fo. Ouais, n bɛ Mali ka famille bɛɛ lajɛlen fo foli min dan t'a la. Merci, merci. Voilà, ka ne yɛrɛ ka finman fo Masire ka finman. Merci, merci. Ne kelen ka finman. Awɔ dɛ bɛɛ ɲɛna. La Lynx. Awɔ. La Mudege. Ah oui. N ka foli b'a ye fo a ka kulowo la. Pɔn jukɔrɔ a b'a mɛn. A ka pɔn jukɔrɔla la ko ka fo foli min dan t'a la. Ah merci. N bɛ jɛman fo. Jɛman bɛ foli mɛn. Voilà, n bɛ Mali ka famille bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ah merci bɛɛ foli minɛ. Comment dirais-je ɲinana an ka Aras 24. Aras 24. Awɔ. Voilà. N b'u bɛɛ lajɛlen fo foli mun dan t'a la. U bɛɛ ye foli mɛn Masire nin diyara n ye yɛrɛ de Mali ka famille bɛɛ bɛ dugawu don i ye Ala k'i kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Mina kumakan kelen fana bɛ n bolo. Ne kɔni ye ŋaniya ta Faransi kɔni. Bon an ka segin ka taa an ka taa faso la. Ayi dɛ Masire an tɛ taa dɛ i jɔ coronavirus ko kuma in ka ban pepewu sinon n'an seginna faso la tan sisan a cɛ man ɲi nɔ fasokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ sirannen don wari tɛ yen nɔ k'olu furakɛ an ka to yan fɔlɔ Masire sabali. Ayi o kɔni an bɛ to yan n'o bɔnna ne kɔni y'a ŋaniya ta n ko ne kɔni n'Ala ye ne ɲuman bɔ nin na. Ne bɛ taa sigi faso la parce que ne yɛrɛ kun. Marakakɛ siranna marakakɛ kɔnɔ ko a ko bɛna ban Faransi yan n'o a tɛ ban yan Yugo i kɛ pewu an bɛ to ka taa vacances la ka na. Ok bon vraiment. Inch'Allah. Bon n bɛ famille bɛɛ lajɛlen fo. Merci merci. Ne kɔni bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi dɛ o bɛ a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn ani y'i kisilen nin y'a bannen pepepewu Inch'Allah. Inch'Allah parce que virus dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ na u b'a miiri k'a fɔ parce que fɛn kelen de bɛ yen. I bɛ se ka taamaserew sɔrɔ k'a sɔrɔ coronavirus tɛ i bɛ se ka taamaserew dɔw sɔrɔ. Awɔ. K'a sɔrɔ coronavirus tɛ. Awɔ. Bon u b'a fɔ ko wa ni taamasere ye ne sɔrɔ. Parce que u y'a fɔ de ni taamasere b'i la. O ye coronavirus taamasere ye. Awɔ. Mais a tɛ se ka kɛ virus wɛrɛ taamasere ye. O ye tiɲɛ ye. Voilà mɔgɔw bɛ k'o confondi. D'accord.
coronavirus est demina. Bon, tout ni mulo dimin gilay domina dro coronavirus est demina. D'accord. Alaka amanogo ni ya bani yakli sigi la ilaha illallah yugo yakli sigi no ana rester France ana wa vacances Bamako ana retour France encore ana iteka da dusuka sa sinon ana bla ana parler sonike ana mugua ana anta tote itendelinga tote sinon namura sonike abe fa choko me sonike o fenyema nga sonike mulla yuko ana rester Paris rek maraga o soniko kawa mulla buru. D'accord, ala la noka ke kaninga bane pepe pe. Abi fika video 30 secondes do abi ka sirikilanga mraga groupe sans vraiment iko kuma diaranya trop. Ah, on est ensemble. Voilà, vraiment. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Ina naka kuma munu nyefo ni malidenya e chama baga tomota tanna. Iera ni che ni baraji. Ala kanike bane kanika fien talen PPPU pour que ana promenade Paris. Merci. Aha, voilà. Bonne soirée nala sona nala chini dugu nyumanje mbi wele ga fari nyini ngalke. Merci. Idugure. Merci beaucoup. OK, bonne nuit. Merci. OK, au revoir. Voilà. You avait eu peur. Donc, nous avons ka omi la malidea la pour que bega do coronavirus vraiment ça existe. Coronavirus avait effet munke ay mo mi minena no ora o reflene ka faye. Nere la yimi da mine ye don yimi clanché. Donc, en bega akili ton la numéro munu ngana décès. C'est vrai français no nyani urgence kana be tant d'autres. Donc on se ka munu nge première secours ya olu benyo foye ala barka kra barka o de ale ere bo amase ka ta hospitaliser amase o degré chima wa anokara akenara symptômes de séparera. Donc Hugo merci beaucoup. Et puis ana coupé vidéo. Voilà. Donc amenyon soro kuma don to la nouveauté do be ka chunchungu depuis be direct là. Mais na o rattraper ame ben nyon chien ere. Musique bim. Sapologie. Goji girl, sapologie. Yakasa. Sape. Bye bye, je vous aime.